اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورڈ آف دا وزڈم والیم 9 میں حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، او دا ہنٹرلیس اینڈ ٹرننگ ایمپٹی، تمہارا برتن جو ہے جب خالی ہوتا ہے تو اس میں ہلچل نہیں ہوتی. دا مٹیریل انسائڈ ہیز گون، کیونکہ اس کے اندر جو مٹیریل ہوتا ہے وہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے، جا چکا ہوتا ہے. اس کا اصل مقصد جو ہے یہ روبی کا، اس کا اصل جو ہے یہ ہے جی کہ تمہارے اندر سے جب اللہ کی اللہ روح کھینچ لیتا ہے اپنی، تو اس کے بعد جو ہے تمہارے اندر کام کرنے کی، ہلنے جلنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. جن برتنوں میں چیزیں ہوتی ہیں وہ برتن جو ہے وہ ہلچل کرتے ہیں، جن برتنوں میں چیزیں نہیں ہوتی وہ ہلچل نہیں کرتے. انسان کے اندر جب تک روح موجود ہے تو وہ ہلچل کرتی ہے. جب جو ہے وہ یہاں پہ جسم کو برتن قرار دیا گیا ہے اور ہلچل کرنا جو ہے یہاں پہ قرار دیا گیا ہے کہ روح کی پرواز کے بعد انسان کی حرکت نہیں کر سکتا. روح جو ہے وہ تمام جسم کی جو ہے وہ تمام امراض کی باعث بنتی ہے. روح اصل میں جو ہے جب بیمار ہوتی ہے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے. سب کچھ اسی سے ہوتا ہے. جب روح پرواز کر جاتی ہے تو برتن جسم یعنی کہ روح جو ہے وہ انسان سے خالی ہو جاتی ہے، تو اس میں ہلچل یعنی کہ حرکت ختم ہو جاتی ہے. اور جب تک انسان کے اندر روح رہتی ہے تو انسان سب کچھ کرتا ہے، کھاتا پیتا، اٹھتا بیٹھتا، چلتا پھرتا ہے. اور جب یہ خالی ہو جاتا ہے روح سے تو یہ بے حرکت ہو جاتا ہے. تو روح امر ربی ہے. تو اس طریقہ سے جو ہے روح کے ساتھ ہمیں جو ہے یہ زندگی گزارنی ہے. اور تمام ہم نے اپنی روح کو پاک رکھنا ہے. کیسے رکھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فرمودات پہ عمل کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہوئے ہم نے اپنی روح کو جو ہے وہ پاک رکھنا ہے. تو جو لوگ روح کو پاک رکھتے ہیں وہ ہمیشہ جو ہے کامیاب ہوتے ہیں. تو نیو نیچروپیتھی جو ہے آج ہمارا ٹاپک ہے، دا نیو سائنس آف دا ہیلنگ، جس میں جو ہے وہ دا ڈکرائن آف دا روٹری ڈیزیز، ہر قسم کی بیماریاں جو ہے ان کا علاج جو ہے ہم نئے طریقے سے سیکھیں گے، قدرتی طریقے سے سیکھیں گے. اور ہم جانیں گے کہ ہم جو ہے وہ قدرت کے کتنا زیادہ جو ہے وہ ہمارے لیے بینیفیشل چیزیں پیدا کی ہے. ہم ایسے ہی جو ہے وہ قدرت کے دوسرے طریقوں پہ جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، جبکہ قدرت جو ہے ہمیں اپنے قریب بلاتے رہتے ہیں. پبلشر ہے شیخ غلام علی اینڈ سنس، چوک انارکل لاہور کے پبلشر ہے. اور اس کے اندر بہت پیاری چیزیں جو ہے وہ دی ہوئی ہے. اس کو لکھنے والے جو ہے کوہو ہے، مسٹر کوہو. تو یہ انہوں نے لکھا ہے اور یہ جو ہے وہ انہوں نے نیچرل پارٹ کے بارے میں لکھا ہے کہ نیچر کیا ہے اصل میں، اور نیچر کو ہم جو ہے یہ کیا سمجھتے ہیں، اور نیچر جو ہے وہ ڈیزیز کو کیسے کیور کرتی ہے. میں ملا تھا. یہ انسان کا کردار ہے کہ وہ ہر وقت کسی نہ کسی چیز کی جستجو میں رہتا ہے، کسی نہ کسی چیز کو تلاش کرتا رہتا ہے. جو اصل وہ محسوس کرتا ہے وہ اس کے اندر جو ہے چڑچڑا پن پیدا کر دیتی ہے. جب انسان کے اندر جو ہے یہ جذبہ بیدار ہوتا ہے، وہ کسی چیز کو جو ہے وہ سوچے سمجھے اور جانے، تو یہ چڑچڑا پن کا جذبہ اور یہ اس طرح کے جو ہے جذبات جس میں انسان جو ہے وہ ریسرچ کرتا ہے، کھوج لگاتا ہے
اور اس کے پیچھے جاتا ہے، جب وہ دوسروں سے ملتا ہے، تعلق قائم کرتا ہے، تو اس کو آدمیت ایک دوسرے سے جو ہے وہ دریافت کرنے کی جستجو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اس میں انسانیت فطرت کے قوانین میں جو ڈاؤٹ آتے ہیں، اس کو جب اظہار کرتا ہے، دوسروں سے اظہار کرتا ہے، خود اپنے آپ سے اظہار کرتا ہے، یہ کیسے ہے، کیوں ہے، کب ہے اور کیوں ہوا ہے، تو اس وقت یہ جو ہے وہ دوسروں سے شیئر کرتا ہے، تو یہ سوالات سوری فار انٹرپشن۔ تو جب اس کو ڈاؤٹ ہوتا ہے، اظہار کرتا ہے، دوسرے سے شیئر کرتا ہے، تو جیسے بچے سوال کرتے ہیں کیوں ہوا، کب ہوا، کیسے ہوا، چھوٹے چھوٹے سوالات ہوتے ہیں، اسی طرح سے انسان کے ذہن میں بھی باتیں آتی ہیں کہ بیکٹیریا کیا ہے، کیوں یہ ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ بینیفیشل بیکٹیریا بھی تو ہے جو ہمارے لیے دہی پیدا کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے بیکٹیریا ہمارے لیے بہت زیادہ کام کرتے ہیں۔ اور بھی کیا بیکٹیریا ہمیشہ نقصان دیتے؟ نہیں، بیکٹیریا نقصان نہیں دیتے بھائی، بیکٹیریا کے فائدے بہت زیادہ ہے۔ ڈیکمپوزیشن آپ نے شاید پڑھی ہوگی، فرمنٹیشن پڑھی ہوگی، یہ سارے بیکٹیریا کے فائدے ہیں۔ فرمنٹیشن جو ہے بیسیکلی بیکٹیریا پیدا کرتا ہے، بیکٹیریا کی مدد سے فرمنٹیشن ہوتی ہے، اور ڈیکمپوزیشن بھی جو ہے وہ بیکٹیریا کی مدد سے ہوتی ہے۔ یہاں پہ روڑی پڑی ہو، گندگی پڑی ہو، فیلس پڑی ہو، تو وہ ڈیکمپوز ہونی شروع ہو جاتی ہے، کس کی وجہ سے؟ انہی پیتھوجن کی وجہ سے۔ ذرا غور تو کرو، نیچر کیا کام کر رہی ہے آپ کے لیے، آپ کی نائٹروجن بنا رہی ہے نیچرلی طور پہ، ڈیکمپوز ہو رہے ہیں ہمارے جتنے بھی جو پلانٹس ہیں، جو ویسٹ مٹیریل، اس کو آپ جو ہے یہ فیلس کی صورت میں جب پھینک دیتے ہیں تو اس کے اندر ڈیکمپوزیشن شروع ہو جاتی ہے نیچرل، بیکٹیریا وہاں پہ اثر کرتے ہیں، اور اس کی ڈیکمپوزیشن کر کے ہمارے لیے جائیے آرگینک سالٹ جو ہے ہیلتھ کو خود صاف کر رہی ہے نیچر۔ کبھی غور تو کرے اس بات پہ۔ تو یہ انسان حقیقت اور فطریت عمل ہے کہ وہ حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ انسان کی زندگی عادات اور بری چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے، جس میں وہ کام کرنے سے جی چراتا ہے۔ اس میں یہ کوشش کرتا ہے کہ انسان جو ہے ہمیشہ جو ہے پرانا طریقہ چھوڑ کے نئے طریقے کو ایجاد کرے، تاکہ اس کے اندر جو تبدیلیاں پیدا کرے۔ انسان جو ہے وہ پرانی چیزوں سے تا جاتا ہے، وہ ہمیشہ جو ہے نئی چیزوں کو دریافت کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار فرمایا ہے تاقلون تفعلون، اور یہ سارے جو ہے یہ کوشش کرو، لا یشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے، تم غور نہیں کرتے، تم یہ فکر نہیں کرتے۔ تو یہ جب بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہمارے لیے فرماتے ہیں، تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے۔ تو پرانا طریقہ علاج میں تبدیلی کو پیدا کر کے ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی گناہوں سے بچ کر صحت مند زندگی گزارے، اور جرائم اور جو ہے وہ اس قسم کی جتنے بھی غلط کاریاں ہیں ان سے بچ کر کوئی اور طریقہ جو ہے وہ اڈاپٹ کرے، اس کو زندگی کو مختلف بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کوشش میں وہ ہمیشہ جو ہے وہ اپنے کردار اور ارادے کا ذکر کرتا ہے،
جس کی وجہ سے وہ نئی ایجادات، نئی دریافتیں اور نئی چیزوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی پیدا کی ہوئی ہے ان کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اصل امن والی زندگی کی طرف جو ہے وہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جو بھی مربجہ علاج ہے اس میں غلطیاں اور خرابیاں ہیں۔ یعنی کہ جو اینٹی بایوٹک ہے، میں نے بتایا کہ اینٹی بایوٹک جو ہے وہ کیا کام کرتا ہے، بیسک جو ہے وہ کیا وہ بیکٹیریا کو کل کرتا ہے، نارمل فلورا کو بچا لیتا ہے، اس کے اندر کون سی ایسی پاور ہے جو نارمل فلورا کو بچاتا ہے؟ وہ براڈ اسپیکٹرم جب استعمال کرتے ہیں تو نارمل فلورا کو وہ کل کر دیتا ہے جی۔ اسی طریقہ سے ایچ بلاکر یہ دیتے ہیں، ہمارے پروٹون پمپ بند کر دیتے ہیں۔ کیا اللہ نے اس کو غلط بنایا ہے؟ اللہ نے ہمارے لیے اسیڈیٹی پیدا کی ہے تاکہ ہمیں بھوک لگے، ہمارا کھانا ہضم ہو۔ یہ کیا ہے کہ اس کا پروٹون پمپ بند کر دے دیں۔ اسیڈیٹی جو ہے وہ HERD میں نے آج میرے پاس میڈیکل ایپ آئے اور میں کیا بندو خدا کو یار یہ کیا کر رہے ہو تم؟ وہ کہتا جی ہمارا جو ہے یہ اوپرازول سے سپر اوپرازول ہے، GERD جو ہے ہم اس کو ڈپریس کر دیتے ہیں جی، ختم کر دیتے ہیں۔ اور میں کہا بھیا اور تم کیسی باتیں کرتے ہو، نیچر تو اس کو کیوں آپ ڈپریس کر رہے ہو؟ اس کو امپریس کرو، اس کو پروو کرو تاکہ اسیڈیٹی پیدا ہو۔ اسیڈیٹی وہ کہتے ہیں ہارٹ برن پیدا کرتی ہے، اور میں کہا نہیں ہارٹ برن پیدا کرتی، جب اس کو نیچرل طریقے سے تم کھانا کھاتے تو ہارٹ برن کیسے پیدا ہو؟ وہ کہتے ہیں 24 گھنٹے کی نیند ملتی ہے، تو میں کہا باقی جو 24/7 کی روٹین کیسے ملے گی؟ تو وہ لاجواب ہو گیا، کہتا سر آپ کی ہماری باتیں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آتی تو آپ کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو میں نے کہا نہیں نیچر کے پاس آؤ، چھوڑو ان چیزوں کے فراڈی لوگ ہیں۔ یہ تو تم جس کمپنی کو لے کے آئے ہو یہ انتہائی زیادہ فراڈ کر رہے ہیں لوگ۔ اور پتہ نہیں اور بھی ایک میڈیسن جو ہے GERD کے لیے ایسے سے شروع ہو رہی تھی، پتہ نہیں فراڈ اس طرح کا کوئی تھا، تو وہ بھی میں نے اس کو کہا جاؤ بھائی اس کو کھاؤ اور جاؤ اپنے گھروں میں جا کے اس کو جو اپنی ماؤں بہنوں کو دو جن کو اس کی ضرورت ہے۔ ہمیں جو ہے مریضوں کو، ہمارے مریضوں کو اس چیز کی ضرورت نہیں، ہم اسیڈیٹی جو ہے وہ اساسیت سے ختم کر دیتے ہیں، ہم جو ہے وہ تذابیت کو اساسیت سے ختم کرتے ہیں، بیس سے ختم کرتے ہیں۔ ہم یہ نیچر کو جو ہے وہ کبھی ڈسٹرب نہیں کرتے بلکہ نیچر کی ہیلپ کرتے ہیں۔ تو اس طریقہ سے نیچر کی ہیلپ کو جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ ایسی چیزیں نہ استعمال کریں جو کہ انتہائی زیادہ نقصان دہ ہے۔ اب تو تھرڈ جنریشن اور فورتھ جنریشن جو ان کی آئی، انہوں نے بنائی ہے اینٹی بایوٹک کی، ان کے خلاف بھی جو ہے اب ریزسٹنس پیدا ہو گئی ہے۔ اب کون سی جنریشن بنائیں گے یہ، کہاں پہ جائیں گے یہ اور کیا کریں گے یہ، مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ جس میں بیماری کی وجہ کو مد نظر نہیں رکھا جاتا بلکہ کیا کرتے ہیں جی، صرف اور صرف سمٹم کو مد نظر رکھتے ہیں۔ ہم اگر جو ہے یہ بیکٹیریولوجسٹ کو لے لیں، چلے گیسٹرولوجسٹ کی بات چھوڑتے بیکٹیریولوجسٹ کو لیتے ہیں، تو تمام بیماریاں جو ہے یہ وہ کہتے ہیں جو بیکٹیریا سے پیدا ہوتی ہے۔ اور کیا تمہارا دماغ بھی بیکٹیریا سے پیدا ہوا ہے؟ تمہارے جب تمہیں جو ہے وہ بیکٹیریا جو ہے وہ جب تمہارا دماغ خراب ہو جاتا ہے تو اس میں بیکٹیریا گھس جاتا ہے۔ ہر جگہ پہ اینٹی بایوٹک، ہر جگہ پہ اینٹی بایوٹک، کو خدا کا خوف کرو نہیں، وہ نیچر کو سمجھو، کچھ جانو۔ ٹھا مور جو ہے وہ اینٹی بایوٹک کی، ٹھا مور جو ہے پین کلر کی، ٹھا مور جو ہے وہ پرازول کی، کوئی بات ہے کرنے والی بھی کو علاج ہے آپ کے پاس۔ تمام بیماریاں جو ہے وہ بیکٹیریا سے پیدا ہوتی ہیں۔ عجیب ماحول بنا دیا ہے ہمارے یہاں۔ اب انفیکشن ہو گئی جی، انفلمیشن ہو گئی ہے، اینٹی بایوٹک۔ انفیکشن اور جو ہے یہ انفلمیشن میں اینٹی بایوٹک کا کہاں تعلق آ گیا؟ ہماری سمجھ سے یہ ساری باتیں باہر فلیجل دے رہے ہیں، ٹاکسین دے رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، اور مریض کا بیڑا گرک ہو رہا ہے۔ خدا کا خوف بھی ان لوگوں کو ہے۔ تو اس طریقہ سے جو ہے وہ گندگی اور آرگینک مٹیریل سے امراض پیدا ہوتے ہیں۔
दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि गंदगी और हेल्थ से और ऑर्गेनिक मटेरियल जो है उससे अमराज पैदा होते हैं। बदबू जो आती है, जो रूढ़ियों की बदबू है, जब हमें जो है ये ट्रेनिंग दी जाती है कि ये जो है हेल्थ को डग करो, इन चीजों को दूर करो, रिद को दूर करो, तो वो क्यों हमें ट्रेनिंग दी जाती है? फिर हमें जो बैक्टीरिया को मारने की हमें ट्रेनिंग दी जाए, फिर हम हर वक्त बैक्टीरिया के पीछे भागते फिरे और पेन किलर को लेके जो है लोगों को दें, तो तमाम जिस्म के जो है ये कुदरती तौर पे जो है वो दूर करने के लिए ये तरीका जो है वो ठीक नहीं है। तो कौन सा तरीका जो हमें आजमाना चाहिए, कैसे आजमाना चाहिए? तो ये असल में जिस्म खुद कोशिश करता है। जब भी कोई बैक्टीरिया, कोई इन्वाइडर, कोई चीज आती है तो जिस्म के अंदर हमारी कुव्वत मुदाफत मौजूद है, नेचुरल पावर मौजूद है, हमारे टिश्यू के अंदर पावर मौजूद है कि वो इसको गेट रिड ऑफ करते हैं, हमारे गट के अंदर ये ताकत मौजूद है, हमारे हर जगह पे वो ताकत मौजूद है। इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं, इम्यून सिस्टम को बेहतर करें, बैक्टीरिया जो है उसको किल ना करवाएं, फंगस से किल ना करवाएं। एक तरफ आप जो एंटीबैक्टीरियल फंगस दे रहे हैं, फंगस एंड बैक्टीरिया को किल करवा रहे हैं, यार क्या मसले हैं आपके? मतलब एक तरफ फंगस दे रहे हैं और दूसरी तरफ बैक्टीरिया है। तो मुझे तो ये बातें समझ में नहीं आती, जिसको जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोबियोम्स कहा जाता है, इनकी प्रोडक्ट को फर्मेंटेशन कहा जाता है। यानी कि हमारे जिस्म में ये जो बैक्टीरिया है ये नेचुरल तौर पे हमारे जाके फर्मेंटेशन पैदा कर रहे हैं, और ये जो हमारे जितने भी जो है अज़ा, टिश्यूज, ये इनको दूर करने के लिए नेचुरली तौर पे इनके अंदर पावर है, इम्यूनिटी पावर है, टी सेल है, बी सेल है। कभी गौर तो करो भाई, क्या करते हो तुम? टी सेल को भी नहीं जानते, बी सेल को भी नहीं जानते, CD4 को भी नहीं जानते, और ये जो जितने भी जो है वो इन चीजों को नहीं जानते। क्या कर रहे हो तुम? एंटीबायोटिक लगा छोड़ते हो हर वक्त। खुदा का खौफ करो। और ये फर्मेंटेशन होती है जिसकी वजह से ये जो है वो जैसे शराब बनती है, इसी तरीके से ऐसे बहुत से मटीरियल जो है पैदा होते हैं। अगर हम नेचर की तरफ जाएं तो ये जो हेल्थ है इसके अंदर जब बैक्टीरिया डीकम्पोजर करते हैं तो डीकम्पोज करके हमारी बॉडी के अंदर भी डीकम्पोजिशन होती है। मेटाबॉलिज्म को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में। कैटाबॉलिज्म का मतलब ही क्या है कि तोड़ फोड़ करना। हम इन चीजों की तोड़ फोड़ नेचर करता है और फिर उसको जो है वो हेल्थ के जरिए निकालता है, फीसद के जरिए निकालता है, और दूसरे नंबर पे जो है वो हमारे स्पूटम के जरिए निकालता है। कभी गौर तो करो इस नेचर को, कभी अपना के तो देखो। तो जो मुर्गियों और जानवरों के लिए बेहतरीन गज़ा बनती है, हमारी जितनी भी हेल्थ होती है वो जाके उसकी जो है फर्मेंटेशन होने के बाद वो वाली जो है ये हमारे डीकम्पोज होके कहाँ पे जाती है जी? हमारी फसलों के लिए, हमारी सब्जियों के लिए, और जो है ये नेचुरल चीजें जो है बनाती है। सब्जियां सब्जियों के लिए खुराक बनती है जो सब्जियों के लिए लाजमी जुज है। ये नमकियात के साथ मिलकर ये सब्जियां बनाते हैं जो आजकल 300 रुपये में कश्मीरी मिर्च लेके आ रहा हूँ। करेले, हर चीज इतनी ज्यादा महंगी हो चुकी है फ्लड आने की वजह से या किसी और वजह से, या ट्रक रुकने की वजह से। कुछ कहता है, कुछ कहता है। तो इस तरीके से जो है ये खुराक का लाजमी जुज है। जितने भी प्लांट है उनको ये खाद की जरूरत होती है, हमारी खाद की फैक्ट्री है। ये जो जितनी भी हेल्थ है हमारे लिए बेहतर है। ये ऑर्गेनिक साल्ट है, ऑर्गेनिक मटेरियल है जो इनकी ग्रोथ के लिए जरूरी है। ये डिकम्पोज कर रहे बैक्टीरिया हमारे लिए बेनिफिशियल बैक्टीरिया है। आप उनको किल करने पे लगे हुए हैं 24 घंटे। जो है आपका काम ही है किसको किल कर दो, किल कर दो। कौन सी चीजों को किल कर रहे हो? कितने बैक्टीरिया को किल कर लोगे? नॉर्मल बैक्टीरिया को किल कर रहे हो, नेचर को
छोड़े तुम लोग, इंतहाई अफसोस की बात है। कभी गौर करके इस बात पे देखो, उनके पीछे ना लगो। वो हमेशा जो है जब भी कल्चर करवाने के बाद एंटी मॉडल देते हैं, जो आपके आका है। यहाँ पे जो बगैर कल्चर के, मैंने 4 एंटीबायोटिक लोगों के हाथों में देखे, और एक इंजेक्शन की सूरत में दे रहे हैं, एक ओरल सूरत में दे रहे हैं, एक ऊपर लगाने की सूरत में दे रहे हैं, और जो है 2 खाने के लिए दे रहे हैं। अजीब मसले है यार। तो इस तरीके से जो है सब्जियों को खुराक बनने की जरूरत होती है। कार्बोलिक एसिड और कार्बोनिक डाइऑक्साइड जो है से हमें छुटकारा मिल जाता है इन एंटीबायोटिक, इन जो है ये बैक्टीरिया की वजह से, इन ऑर्गेनिक साल्ट्स की वजह से। जो नेचुरल साल्ट है ये हमें जो है ये ऐसे मटेरियल से जो है वो निजात दिला देते हैं। तो इस तरीका से जो है डीकम्पोजर आपने सुने होंगे, ये डीकम्पोज करते हैं और ये हमारे लिए प्रोड्यूसर के तौर पे काम करते हैं, हमारे लिए खुराक को प्रोड्यूस कर रहे हैं। और नाइट्रोजन आपको पता है कि खुराक के लिए जो है, पौधों के लिए, इंसान के प्रोटीन के लिए, हर चीज के लिए नाइट्रोजन कितनी अहमियत रखती है। जब आपके मसल नहीं बन सकते नाइट्रोजन के बगैर, तो नाइट्रोजन बेहतरीन जो है ये डिकम्पोज कर रहे हैं, और ये डिकम्पोज करके जो है नेचर जो है वो इसको पौधों को जज़ब करने में मदद दे रहा है। उसमें पौधों की खुराक भी बढ़ रही है और इंसान की खुराक भी बढ़ रही है। पौधे जो है इस तरीके से एक सर्कल बना हुआ है, एक इकोसिस्टम बना हुआ है नेचर का, जिसको आप समझ नहीं रहे हो। और जब तक आप इन चीजों को नहीं समझेंगे, अपनी मर्जी से जो है ये बैक्टीरिया शिक्टेरिया को खत्म कर रहे हो, ब्रॉड स्पेक्ट्रम दोगे तो और बीमारियां पैदा होंगी और फिर कैंसर का बायस बनेगी। मैं कहता हूं कि ये लोग जो है ये खांसी को खत्म करते हैं एंटीबायोटिक दे के, तो ये दमा पैदा करते हैं। जब ये दमा पैदा करते हैं तो फिर टीबी पैदा करते हैं। टीबी पैदा करके ये लोग जो है ये हमारे छाती को इंतहाई ज्यादा नुकसान हो जाते हैं। इसी तरीके से जब एंटीबायोटिक देते हैं, इनको पता ही नहीं कि ये जो है वो जब तक इसका जो कल्चर न करवाया जाए, ना दिया जाए, तो ये सीधे जो है गुर्दे को तबाह कर रहे हैं और जिगर को तबाह कर रहे हैं। और वो खुदा का खौफ करे, खुदा जो है वो आपको पूछेगा, आपको हिसाब देना होगा अल्लाह के सामने जिसने आपको पैदा किया है। तो नेचर जो है हेल्थ जो है वो माइक्रोबियोम जो है वो इसके जरिए है, जिसम का कुदरती काम करने वाले जो है वो कुदरती खाने जो है वो इस तरीके से जो है वो दवाओं की जरूरत नहीं है, बल्कि जो है वो हमें नेचर की तरफ आने की जरूरत है। देखिए अल्लाह ताला ने जो है निज़ाम रखा हुआ है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आलू के अंदर जो बड मौजूद है, बड, उसमें हजारों जो है वो स्पोर्स मौजूद है जो आलू की प्रोटेक्शन करते हैं। उसके अंदर जो है ये आलू की प्रोटेक्शन करते हैं और आलू को खराब होने से बचाते हैं। ये नेचुरल सोर्स है। अल्लाह तो बेनियाज है। अल्लाह ने आपसे पैदा होने से पहले दूध पैदा कर दिया, आपकी खुराक पैदा कर दी है। इतना बड़ा अल्लाह का जो है वो जो है वो है, और आप लोग उसके खिलाफ चल रहे हैं। जब नेचर कोई बंदा खिलाफ चलेगा तो अल्लाह उसको सजा देगा। आपकी सजा की वजह से मरीज सजा में चले जाते हैं। तो ये नेचुरल प्रोडक्शन एक मोहलक चीज़ों की खराबी पैदा करता है, इसलिए जो है ये मटीरियल में तब्दील होकर खाद के अंदर जो है ये तब्दील हो जाते हैं। ये ऑर्गेनिक साल्ट जो है वो, जिसको सबसे पहले हम इसको एबायोटिक कहते हैं, उसके बाद प्रोबायोटिक और फिर बियोटिक। जब बियोटिक आ जाता है तो ये जो है ये नेचुरल चीज बन जाती है जो हमें जरूरत है। ऐसे बैक्टीरिया की जरूरत है, ऐसे बायोटिक की जरूरत है, प्रोबायोटिक की जरूरत है, एबायोटिक की जरूरत है, जो पौधों और जानवरों की सेहत के लिए जाओ और खुशी के लिए और जोश के लिए बहुत जरूरी है। रवायती तरीका इलाज में हम जो है वो क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो अलामात का इलाज करते हैं। अलामात को दूर कर दिया, ऐसी दवाइयां दी, दर्द रिमूव कर दिया, चलो भी ठीक हो गया। वो अंदर तो सारा वैसे ही पड़ा हुआ मवाद, नेचर जो है वो उसको बाहर निकालती है, पसीना लाती है हमारे जिस्म को,
पसीना ला के जिस्म से बाहर निकालती है, थोड़े फिलसे आप पैदा हो रहे हैं क्योंकि हमारे जिस्म से जाइए गर्मी की वजह से सारा गंदा मवाद बाहर आ जाए, इसको फिर एंटीबायोटिक दे के जो है उनको जो है साड़ा जा रहा है। और नेचर की तरफ जाओ भाई, नेचर की तरफ, इसको बाहर निकले दो, गंदे मवाद को बाहर निकले दो। कुदरत जो है ये इंसानी जिस्म से कुदरत बाहर निकालती चीजों को, ना इसको अंदर जाने दो। फिर कल को कैंसर, ये आप खुद कह देंगे ये जी कैंसर बन गया जी, ये इस तरह से हो गया जी, ये इस तरह से हो गया। तो खुदा का खौफ करके जो है नेचर को अपनाएं और नेचर की तरफ जाए। तो दवाइयाँ जो है ये असल में इलाज किया जाता है जब बाकी हिस्सों को वो भूल जाते हैं। यानी कि जो है वो एक हिस्से को ले लिया छाती का, तो जहाँ पे जो है हर बंदा जो है अलग अलग स्पेशलिस्ट है। एक छाती का स्पेशलिस्ट बना हुआ है, एक जिगर का स्पेशलिस्ट बना हुआ है, और भाई सारा जिस्म तो एक ही जैसा है। एक गुर्दे का स्पेशलिस्ट बना हुआ है, एक नाक कान गले का स्पेशलिस्ट बना है। तो वो जिस्म जो है देखे भी एक ही जिस्म है, हर बंदा उसका अलग अलग इलाज कर रहा है। बेचारा जो है मरीज कहाँ पे जाए और किससे जाए। वो एक एंटीबायोटिक वो लेके दे रहा है जी ईएनटी वाला, वो गले की खराबी के लिए, दूसरा चेस्ट वाला लिख के दे रहा है जी एंटीबायोटिक, और तीसरा जो है उसको लिख के दे रहा है जी पेन वाला, जो है बुखार वाला। तो आप मरीज को जो है 6 एंटीबायोटिक तो हमारे हॉस्पिटल में जो है ये मोरे लग लग के उसको मिल गया जी। तो इस तरीके से सारा दिन यही चलता है जी, वो उसकी तरफ रेफर कर रहा है, वो उसकी तरफ रेफर कर रहा है, वो उसकी तरफ रेफर कर रहा है। तो उस तरह मेडिसिन वाले ज्यादा काम कर रहे हैं, नीचे जो है वो 18 नंबर कमरे वाले, और उसके बाद 14 नंबर कमरे वाले उसको काट रहे हैं जी। 18 नंबर में प्रोफेसर बैठा हुआ है, 14 नंबर में जो है वो जो भी बैठे हुए हैं वो उसको काट रहे हैं जी। इसी तरह 34 नंबर कमरे में एक वो बैठी हुई स्पेशलिस्ट कोई समझ अपने आप को, वो पता नहीं जिंदगी, वो उसको जो है वो लिख रही है और उसके स्टूडेंट उसको काट रहे हैं। पता नहीं ये क्या चक्कर है, हमें समझ तो बातें नहीं आती। सारा दिन ऐसे ही चलता है जी, जिसमें दिल, गुर्दे, जिगर, आंते और दिमाग को शामिल ही नहीं किया जाता है। मैंने अगर जो है वो दिमाग वाला डॉक्टर जो है ना नफ्सियात वाला 9 नंबर कमरे में, वो लाला ही बैठा हुआ है, वो अपनी वो सोच रहा है कि बस मेरे पास जो है वो दिमाग का मरीज ही आएगा जी, और तो कोई नहीं। और मैदा उसका खराब है, उसकी वजह से तबखीर मैदा की वजह से उसको दिमाग पे असर हुआ है। तो वो मैदे वाले डॉक्टर के पास नहीं जा रहा, आपके पास जा रहा है। आप उसको जो है जरूर ट्रंकलाइजर, जरूर सेडेटिव दे रहे हैं। वो खुदा का खौफ करें, उसका मैदे का इलाज करें, जो उसके असल प्रॉब्लम है उसको दूर करें, नेचर की तरफ जाए। नहीं, सिम्टम को रिमूव करना है जी, हमने सिम्टम को रिमूव करना है, बस जो भी है उसको सर्टिफिकेट दे के सोया रहे रात दिन, और फिर लग जाते हैं लोग, ट्रंकलाइजर पे लग जाते हैं लोग। ये तो सूरज की रोशनी, हवा जैसे, पानी और खुराक कुदरती तौर पर इन चीजों को दूर वर्जिश करते हैं, तो बीमारियां निचली तौर पर जो है दूर हो जाती है। हिलने तुलने से गैस दूर हो जाती है। हमारा जो है ये टेंशन गैस का है, प्रॉब्लम गैस का है, तो दिमाग वाला डॉक्टर उसको सेडेटिव दवाइयां दे दे के उसको चलाया जा रहा है, उसको ट्रंकलाइजर दे दे के उसको लगाया हुआ है जी। और ये नहीं देख रहा कि उसको सिम्टम जो है किस वजह से पैदा हो रहे हैं, गैस की वजह से पैदा हो रहे हैं। बेचारा जो है वो इधर से दवाई खाता है, उधर से रोटी खाता है और सो जाता है। यही सारा दिन ये काम जो है हमारे 90% लोगों को इन्होंने ट्रंकलाइजर और सेडेटिव लोगों दवाइयों पे लगाया हुआ है। तो अब मैं जो है ये क्या करूं, तो हमें जो नेचर की तरफ जब तक ना जाए, तो गवर्नमेंट ऑफ यूएसए ने जो है म्यूनिसिपल कमेटी के अंदर जो है ये बहुत ज्यादा दौलतमंद जो है वो हमारे अपनी जो है वो कम्युनिटी है, उनके अंदर बड़े बड़े खेत है, बड़े बड़े जो है ये फील्ड है, और जिसमें जो है वो मेडिकल रिसर्च और जो है अलामात को दूर करने की बजाय जो है ये असल में जो है वो मरीज का इलाज किया जाता है, मर्ज का इलाज किया जाता है, वजूहात को दूर किया जाता है। वजूहात जो है यहाँ पे बिल्कुल मद्देनजर नहीं रखी जाती। मरीज आया जी 9 नंबर कमरे, तो सेडेटिव दवाई लिख के देती, ट्रंकलाइजर लिख के देती, बस इसको यही दोगे।
उसको देखो तो सही भी मसला क्या है इसको, क्यों इसको ये गैस हुई है, क्यों इसको ये दिमागी प्रॉब्लम हुआ है। इस तरह से जो है ये इंसानों को भी जो है वो करवाए जाते हैं। तो ये जो किताब अभी मैंने बताई न्यू नेचुरोपैथी जो है, इस किताब के अंदर कुदरती अमराज की वजूहात और इसको जो है दूर करने के कुदरती तरीके जो है बताए गए हैं, जिस पर ये कुदरती तरीका से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, जिसमें मर्ज की वजूहात को मद्देनजर रख के हम इलाज किया जा सकता है। और इस तरीके को अपनाने से जो है वो वजूहात को दूर करके हम मरीज के जो है सिम्टम ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगे जब वजूहात दूर की जाएंगी। तो ये जो है नेचुरल तरीका इलाज है। जैसे कि अभी स्लीपनेस का इलाज मैंने पढ़ा है इसमें, जो जिनको नींद नहीं आती तो वो कैसे जो है उनको नींद आए, तो वो जब थक जाते हैं, ज़्यादा वर्क करते हैं, तो मुझे तो ऐसे बैठे बैठे नींद आनी शुरू हो जाती है। जब मैं पढ़ा के या मतलब जो है सारा दिन जो है मरीजों को दवाइयाँ दे दे के घर जाता हूँ, तो मेरी मिसेज जो है मुझे मेरे ऊपर जो है थोड़ा सा पानी लगाती है, ठंडा पानी जो बोतल पानी पीने के लिए मेरे लिए लेके आती है ना, वो मेरे जिस्म को लगाती है। तो फिर मुझे होश आती है। इतना ज़्यादा थका हुआ होता हूँ मरीजों को देख देख के, तो फिर खाना खाने के बाद भी थोड़ी सी रेस्ट करता हूँ। तो इस तरीके से जो है ये जब तक आप अपने काम पे तवज्जो नहीं देते, अपने काम को पूरी लगन से नहीं करते और नेचर की तरफ नहीं आते, उस वक्त तक जो है ये कोई भी चीज़ जो है वो आपकी कामयाबी नहीं हो सकती। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का। तो जिन लोगों ने ये किताब खरीदनी है वो खरीद भी सकते हैं। तो अगर कोई मुझसे लेना चाहता है, लुईस फहान की रिटर्न लिखी हुई है, तो मैं इसकी फोटो कापी जो है वो फोटो कापी करवाने के लिए कमरा नंबर 46 के अंदर जो है आप तशरीफ ला सकते हैं। तो फोटो कापी करवाने के लिए चंद मिनटों के लिए मैं ये किताब दे सकता हूँ। हमारे एक दोस्त है मुनीर भट्ट साहब, वो किताब को हाथ भी नहीं लगाने देते, वो कहते नहीं फोटो कापी के लिए मैं दूंगा, क्योंकि बहुत से लोग किताब लेके भाग जाते दोबारा आते नहीं है। तो इसलिए लेकर मैं अपने दोस्तों और भाइयों के लिए मेरा दिल खुला है, उनको फोटो कॉपी के लिए किताब में दे सकता हूँ। तो न्यू नेचुरोपैथी का न्यू साइंस ऑफ द हीलिंग, तो ये बहुत प्यारी किताब है। तो इसको ज़रूर पढ़ें, इसको ज़रूर सुने देखें। और डॉक्टर साहब खास तौर पे जो है वो इसके ऊपर जो रिसर्च करवाएं, ताकि हमारे आने वाले जो है ये ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट जो है ये इसके अंदर से नई चीज़ें दरियाफ्त करके जो है वो नए तरीके से जो हीलिंग का जो है वो कर सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब और मेरे भाइयों और दोस्तों का, खास तौर पर उन भाइयों का जो जिनके जो है मतलब मैं बात करता हूँ, उनका बहुत